ব্যতিক্রমী কোনো পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা যেতে পারে ছেঁড়া গুলি। ৩০ জুলাই স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। যন্তর মন্তরে মোতায়েন রাফের কাছে কি কি কার্তুজ ছিল তা সংরক্ষণের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। ছেঁড়া নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত গত ২০ জুলাই। দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের ওপর ছেঁড়া গুলি ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। ২২ জুলাই ২০২৬ দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার জেনারেল ডায়েরির ভিত্তিতে প্রকাশ্যে আসে কয়েকটি তথ্য। পড়ুয়াদের ছত্রভঙ্গ করতে ২ রাউন্ড ছড়রা গুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। ছড়রা বন্দুক থেকে গুলি চালায় র্যাফকে নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিক। র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স বা র্যাফ অ্যান্টি রাইট ইউনিট, সিআরপিএফ এর অধীনেই কাজ করে এই ইউনিট। সিআরপিএফ এবং দিল্লি পুলিশ তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। সিজেপির আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সেদিন ছড়রা গুলি চলেছিল। ये है पूरे फेस पे, इसमें 2 मेजर पार्ट्स हो गए हैं। एक आँख में चला गया है जो कि मेरे आई ऑफ मसल को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि मेरे बिजनरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो पैलेट बॉम्ब था, नॉट ओनली इन माई फेस, मेरे नेक में एंड एट द सेम टाइम मेरी शोल्डर पे भी ये मेरी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर इंसर्ट हो गया। ঘটনার দিন রাফকেই নির্দেশ দেওয়ার ভার ছিল দিল্লি পুলিশের ওপরে। জেনারেল ডায়েরির তথ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রতিবাদীদের আটকাতে সেদিন রাফের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয়েছিল ৫৫ রাউন্ড নন ইলেকট্রিক্যাল শেল, ১৫ রাউন্ড ইলেকট্রিক্যাল শেল, ৫টি কাঁদানে গ্যাসের শেল, ২ রাউন্ড ছড়রা গুলি। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। দিল্লি পুলিশ অবশ্য আন্দোলন চলাকালীন ছড়রা গুলি ছোড়ার অভিযোগ স্বীকার করেনি। 20 जुलाई 2026 को जो है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स पर जो ब्रूटली लाठी चार्ज, पैलेट गन्स, उसके बाद मोलेस्टेशन अगेंस्ट द फीमेल, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस पुलिस के द्वारा हुआ था, जिसको लेकर हम एफआईआर जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पे हमने दर्ज किया था। तो जहां पर हमें रिसीविंग नहीं मिला था। एक्चुअली क्या है कि उसमें क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी कोग्निजल ऑफेंस में आएगा तो उसमें आप जो है स्टेशन डायरी जो होता है उसमें डीडी नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। तो पुलिस स्टेशन में जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट में एसएचओ ने नहीं दिया, ड्यूटी अफसर ने नहीं दिया, जिसको लेकर हम हाईकोर्ट आए थे। और आज जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली ने डायरेक्शन दिया है कि आज शाम 5 बजे तक जो है स्टेशन डायरी में जो है डीडी नंबर रजिस्टर्ड करके हमें रिसीविंग दें। জম্মু কাশ্মীরে বিক্ষোভ সামলাতে ছড়রা গুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। বিশেষ পাম্প অ্যাকশন শটগান বা পেলেট গানের প্রতি কার্তুজে থাকে কয়েকশো ছড়রা গুলি। শরীরের ওপরের অংশে গুলি লাগলে ভয়াবহ ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষত শরীরের অনেকটা অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দরকার পড়লে নিরাপত্তা কর্মীরা কোমরের নিচে ছড়রা গুলি ছুড়তে পারেন। দিল্লির আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ঘাড়, কাঁধ, মুখে পেলেটের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ছড়রাগুলি ব্যবহার করা নিয়ে সরব বিরোধীরা। এ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিও দাবি করা হয়েছে। It is saying Amit Shah is not responsible. Two questions. Amit Shah is in charge of Delhi police, yes or no, sir? Amit Shah is in charge of Delhi police. Amit Shah as Home Minister is in charge of CRPF RAF, yes or no? Yes, he is in charge. How much the government is trying to remove it, this exists. So Amit Shah either gave the direct order or through his chain, the orders were given from his ministry. There is no escaping that, Mr. Shah. By making the LOP keep quiet does not hide the truth. We want the Amit Shah in the house today. जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं। वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और
इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। ঘটনার জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। জনগণের ওপর ছড়রা বন্দুক চালানোয় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন 2 আহত আন্দোলনকারী। 30 জুলাই সেই মামলা উঠে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের এজলাসে। সেই প্রেক্ষিতেই ছড়রা ব্যবহার নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা দিল শীর্ষ আদালত। আরশোলা আন্দোলন আপাতত থেমেছে, তবে দেশের রাজনীতিতে ছড়রা বিতর্ক চলছে জোর কদমে।